السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, watukufu waheshimiwa waislamu wa kheri wa jamalifu, sikwa leo ntuhanza nihezeleji haku noibidi niliheze nontuhanza niheze shahandani nganjumrianize salamu za husilamu kado ya bili ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahare jenji ya uharimwa ima hadisi ya hatu neze programu za hatu rahare za jazandisa amina ndongo mbili ranzi handani ngani mwambioni nyonsi pia ukana inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Je vous aime grâce Allah. Nisiwavenza hasibabu ya Mungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ngamjomuzi sanimna question ekaye sauti ngamwishi yao bamtwanzani tefijo raha ikanga mwishi yao normal, ikaye imajinge jao normal, ikaye ye mirongo ngedunga nawo ne image usikuwa jana ye image kejaka udungana neso zikawona ze komantere za hanyo wandu wambekana fundi rekebesha ila tsindongo ya hangu ya urekebesha au kati onwatanga wandu wenji wakaurongoa jana neze soza hawo zikazijaka udungana na image aizo ila tsindongo ya mndu urekebesha ila ndongo ya ha interneti na connexion sheka image ketsudungana ne sauti ya hangu ketsudungana ne image wotsindami mratabofu rekebesha wotsindami yonde connexion ne rezo yabo mimi mrugu jona byokabofu ziye darasa au ukontinye nzima hapo shambro kana jona byokabofu regle yeson ketsudungana ne image ya mjoka uregle ndako na mimi mrulo en direct ni rongo wao ye connexion ne internet nde jana o retari ye makalima ya kakadungana neso yonde internet ne connexion shatsinda mimi aizo yabo tsikawona ze commentaire wando wakahuzisa kabofu regle sikanzane mwambieni uka ekayija wakati kejadungana wotsindami minsi namba rongo yabo yoshindana regle au kamiti de mwenye internet ya ushindana mbi internet na ende haraka idungane ne image neso tsindami aizo tsikanzane muziseni ka usu kwa leo bwa tukufu ikayisonge jaondro ikange dunganao ikange dunganao ikange jao tsikahanza mjuwe ikange jao ikanga mwishi yao ngerjo mjia uharimo ye darasa yonde numero 1. Numero 2, sina humchiniani ye video yabidi ni moneseni ezajiri usiku wa leo shangarjo hamba sheitendwa ngarjo laani ngarjo hamba ezajiri shakarna humchiniani video ya image au kana kabondro jushanga ukabofu yehomba hwere wa message ni Facebook yewe mruindi nata ujoko here wa message ni Facebook ukautsitie video hamandiyo bwatukufu vanu ngojuo mrudungwa ni 10 person en direct wongu controle wa Facebook mrudungwa ulona wandu population 5 bas 5 person wa mdungao wa Facebook wasangwa mjua ngwa mdunga we endo biye uyashinda pia ngwa mjua fatuze mrurongo wo wishiliwa ni milie 10 milie za wanadamu ya umrati jojirenda mjinga mrati jojirenda daba
ukayefundi ngojoka here wa message ni Facebook ukautite video mono watasi deja Facebook watozima ze video wazimi ze video zeleza zakahonesa shaitendwa shakaujirwa wakahulwa Facebook wa wazimi zenti za sharabu wa wahiwa renge ngwatoka rmaze tele sha wazungu kwa tuta aizo ya umratu joshangaya hata YouTube ikamdo angalia bwatukufu hata YouTube ze page za hatu za mwando za YouTube za himwa na nyasi fisabdu zila zakazati ya ye omjo wa mgoba kiyama monokazi zizimewa ni YouTube zizimewa zito supremewa ni YouTube sabari ndini haukawa njia video za kahonesa wandu wakawana ndrongo za nkodo na fijo banda bo Facebook wabeha alert YouTube wabeha alert alafu ze video hizo karjazi zima banda bo watu zima ze page za YouTube definitif YouTube watu zima wazimi definitif ze page hizo za hatu za YouTube mwananyasi fisabdu akazifanya akautaze video abasa za YouTube mziwo na wabasa izo za nyumeni izo page za nyumeni bwatukufu ze darasa mdunga wa YouTube pia izo za nyumeni sha renikwa condition tena ni YouTube washamu mwananyasi abdu katojotia renikwa condition tena ni YouTube ikawonu mna video ulo na mna imaji wankode na wana na bunduki na tjindini woto beza wabeha message ka zima e video yo sino ngarjo bloquer ze page aizo yabwasa warnika condition YouTube ze page zatu pia mzona YouTube rinikwa condition karna ujua ritotia haina mbenduranzao no aizo yabo wotsindami mnele wendro yabo tsikandari mwezo nkafeti YouTube si uhambilwa subeshwa message ukana ye video yo ititilwa e video yene supreme wabangyo na ndongoza uhara na ndongoza fulani si hambiwa yabo bahari zorabua ngarenda u normal ngar controle wizoriti yao retujariba ziziwa no de ye Facebook e kama nadamu hasa nguishiliwa ni wandu plus ya 500 personnes haina mwanadamu wishiliwa ni wandu 500 personnes wafishewo haini sangu ishiliwa 500 personnes wo hasangu kontrolewa ya julwa ya mbioka ila utitie ila tia zabari ndini haukango joka sisi ngasari mwa rezo sosio mrungu ishiliwa ni wandu wenchi aizo yabongo anzao mrie vite ya tijo pibilie image weduni ya wajohi wona ijoti ya sampotage ijoti ya balbala ijoti ya fijo aizo yabobo watokufu tikana nuka ze page za hatu za YouTube rini kwa condition ngabo video za nkode na ndina mbilo karna ujwariti aizo mratu jo shangaya banda abo Facebook nde namna yo karna ujwari moneseni ye video ya he image ya heza jirileo haukai kati doitia ngejori tongeza problem ra Facebook ngejori tongeza problem ra YouTube au ka wo waravize ngabo video ko urambio kana mzime video hiyo mtitie na mwitowe aizo awala zamba turistehi ridunge ritijojar jimengelea zila ndongo za hatu na ungo aravizeo hatartibu hanamna watujoja wa shofe wajamba ngwazi blokewo zila YouTube na zila Facebook lazima muislamu yake ni akili muislamu yake mndu akili muislamu yake mndu ufahamu alfitna mtu mwanadamu yake intelligent yelewe dunia inamna iliyo mratso bala fijo yafundika umuhara tindoka ngaswahara zinuzombo za hao zino interneti za hao ekarita fijo rijimengelea engarjoka hishilaze darasanda kubotukufu yaburonese bo fijo bo fundi ekarita fijo waribloke pia engarjoka hishilanda huze darasa YouTube tsomba nikaze page za mwando zaka ufanyiwa rilona 4 zikazi bloke abasa zinrumia pia YouTube izo za nyumeni zilona 2 na 3 haukeza mwando rikarta video za coordinate dindini waje watsongeza wazizini kwa tonza ndongo jizo aizo yabo kairira ndelene za darasa za hatu relezeza mgune mtume watsina fijo watsina umani watsina ba problemu itoka uyonzi aizo yababa sanga dunjia uharimwa ye darasa watukufu enariandise rinjie ugharimu wa idarasa ya hatu ikauriandisa usiku wa jana yakaweleza utukufu wa mahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallama diorjoka urenga usiku wa leo mrunabeza jiprograme mrabeza partage video haraka ishilo wandu wadunga idarasa ya jana wandu wadunga idarasa ya jana
leo ngarjo urongowa mtsike wa hara karna kauta shifaransa bwa tukufu kabati shifaransa rasila gwa shimaore na shingazi jana shinzwana shimwali karsila gwa shifaransa mtsike ni harara aizo leo urituendelea ne parti ya vili ya hutukufu ne kiswara yandisa jana ya himbaba ya kanzende atulo haruma problem ya kanzende ya fungwa kanza oneswa ya zaraulo ya oneswa tihindu ya sijiniwa shema haba ya hahe deni mrumsha hahi wakahanza mtume wakauswalia mtume na hanza mtume itongeza Mungu hende hawa nikavalweri Mungu hawa nika utukufu Mungu hawa nika sheo yonde madarjoka hendelea usiku wa leo rahare janjia aina mrunaveze ya partager video haraka na partager video haraka aina ya sati ya ceinture ou le première classe ya tapeye bleu et rouge mtu alio première classe t'as payé bleu, nez rouge. Il y a eu le deuxième classe, il y a t'as payé rouge ou basse. Baye volinga juju habasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Rahar janji ya harimwa ye voli ya juju habasa. Ngaranzao rilaani shaitendo shajiri usiku wa leo. Shetendo shajiri usiku wa leo nyonsi pia mziwo no harimwa zetele uharimwa yentsika wo yeshingereza uhamba New Zealand ishifaransa uhamba Nouvelle Zealand yensiyo ezajiro sukwa leo ngari laaniyo shetendo isho na mndu yafanya shetendo shila ikawo hakau filme ya vitse en direct yakaufanya shetendo sha leo hakaushivitsa en direct Facebook yani hazipanga tena ya zonese ya dunia ukaye adui wa Mwenyezi Mungu na mtume ye adui wa Uislamu hazivitsi na uzifilme hati ya majimbo hati ya miziki wakati ya kaunjia habuli ya majimbo na miziki na ujibiwa na furaha ili yangamize o Waislamu wala yangamize o wandu ma innocent o wandu watuna mbarongo waifanya wandu wahenda waswali bala wa baba kaijatoshe hayemisihirika miili hatumsihiri yahenda uo waye harongo wa ukana emana yakahendaru mumsihiri ula davoka wandu uswali wenji ili ya jua huwa wenji izo ende hamba ula kufanya shetendo hamba ukana imana yakautungua umsihiri ula wamba wa masjidi nuru davoka watu wa uswali wenji wala hakautungua ili ya jua huwa wandu wenji ibanda wadi tena kazi jatosha wa yanjia huna huwa naume ya fuma shahardi tena hanjia huwa na washi ye partia ho wanawashe watu mama wakanza watawe boishie mizinga yenda uhula yatsungofanya ni ilati film bona bara watukufu mbri akawona bokwe karna usubutire mtinieni jabora mlartitie karna ujua sheka mrungu na maka inti film bufundi inti Hollywood inti film ya shihindi inti film ya shingereza shaimrungu za kweli bo fundi zendao jao mbria njia baliye zintini silaje ya hamamndu rozi nyantsu hamamndu ya baliya ndini ya woma wundi mndu ya njia jo msirni ati dudu ya nisaranzi bonze atanjia kabati banu yatunja ho msirini hamamndu woma wundi mauri mtu abaliya tijida laula huwa malundi mustik mauri mtu asahawe mustik na vala mrungu wanadamu wanashe kote waka wandisora mbio weta hardaro habonze tena hakaurdia tsengele hula bomlango juhula huwa nawashe wataote yaridia watsengele ya hwalisi watukufu shinwitendwa zero adani ngaribe hao ze salamu za hatu uhaheze fami ikawo dozafiwa no wandu wala leo mtume sallallahu alayhi wasallam harambi ukana man lam yahtammi bi amri almuslimina falaysa minhum haina mrutsina haja nezihondrao o Waislamu duniani wakati wazima nao mtume ndiazamba mrukana ujambe yezibiroko morizo tsamfera hangu tsamfera hoje
wa lo har matabu ya tsanfera hangu tsanfera hoje namni hensine famia hangu nifanye bahazi ni hundre je ayazabira New Zealand tsanfera hangu tsanfera hoje yazabira mahala fulani ya tsanfera hangu tsanfera hoje abo islam haina mrutsina hamu yajue ezihundrawo o waislamu duniani pia mtume hamba wakati wa dimanasi mtume habari mwe hadithi ndio clear man lam yahtammi bi amri almuslimina falaysa minhum haina mru utsinahamu katsina bezo ya juwe ezahundro waislamu kebano wananyasi ngoje bona nyasi waislamu ngoje yebano watabisho ngoje yebano wafungwa ngoje yebano watobula wala mbahendo ngoje yebano waulo waunga ngoje kutsina hamuzi juwe yakukuti islam yakukuti islam kada baraka tumediaza alayhi salatu wassalam falaysa minna aizo abola zima mratabofu na rehente zawa worinjar mwe darasa yabo mrudu kusubutiana bile kalima hilo ewo mrulo na imani mrudu subutana bofu hansi zawa wo rekontinye darasa ino tse darasa sina usubutini njie ni kontinyeza mtu mezaza kiswa ya jana sina usubuti rahare jamba zino sina usubuti haukabo ngatujone saukasi tiwe islamu hata dinu sokata kartinda irumbi eza hundra wanu mkini shazir hundra sisi kan shar ngari shar mwanzi kartujua eza hundra wala kartujua jokum hundra sisi kuni shama udumrende ya swali mriya ya tuonda msiru jua himi mrifu mapia ingazi juloda kartujua kabati mrujuo watukufu kabati mru ya ujuwe zijoka ujiri maudu kavu mtu ajua utojiriti ni mesu wale wandu wakenda waswali waabudie Mwenyezi Mungu waabudie Rabbul Alamin watenda waulo hama mabuhu jau alafunga mjwanza ntimizie nukto hiyo ili rjonjo harimwete mwe hatu rjo hendeleo bahanu razia na ubushiria emru yafanya shetendo ashila jahannama khalidina fiha bofu mru kadwambia mranje mroni mintswambia mranje mroni ndi aya ya Qur'ani ngetsungu hamba ukalila jinru la mroni mtsuma mbiyanje mroni mitsinde mwenye wo mro mitsinde mwenye mbebo shaye aya ngeleza ukale jinru la fanya zendongo zila jahannama khalidina fiha na tsiwono ka haulwaya tsiwono kari haulwaya Allahu alam wakati yakanza zingaro hata fijo handisobe hazaibunduki ari haulwaya ntujue ka izla kweli haulwa ka jawlu Allahu alam dotso kam Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'an yaukana waman qatala mu'minan mutaammidan haina mru ya wa muislamu hauvenza kusudi amule muislamu bure tu fajazauhu jahannama zilivwaza hahe mgude wa mwe aya de jahannama khalidina fiha gujenda yako harmo mro daima katsoparola wa khalidina fiha wa ghadiba Allahu alayhi Mwenyezi Mungu hamhelea usiu wa ghadiba Allahu alayhi Mwenyezi Mungu hamhelea usiu wa la'anahu Mwenyezi Mungu hamlaani tena wa la'anahu Mwenyezi Mungu hamlaani tena reka haulwaya reka kajaulwaya haukabanu wakakati hari wakayakati shawura mona de mzima ya njia na ibundu kumsirina tsungofu mafuma ama mrufu monyunyi dora mona hema to hatu jawo ya tsungofu majawo aizo wanu wakawane zindongo hari wakawane kati aizo ngabombe kangabo ya hafanga watsufu Allahu alam kartujua shawura mona hakunde mzima wala balefijo akadofu maintain aizo Mwenyezi Mungu ambaye mruwo hamanduwo laana halaniwa gujo walahum adhabun adhim ngona adhabun zero aizo hautahariti jolete nokto hiyo arjobe hafatiha mbili wakati uno ifatiha nzima Mwenyezi Mungu najalie le jinru linu Mwenyezi Mungu alonese adhabu harimwe jahannama Mwenyezi Mungu yamonese utungu wa jahannama wandu wafanya shetendo shinu wanjio harimwe ye nyumba ya Mwenyezi Mungu watustehi ye nyumba ya Mungu wa anna almasajida lillah yemsihirinu ya Mwenyezi Mungu watustehi yukaye msihiri wa hanu wa amani msihiri mahala hape msihiri mahala hautulivu watustehi ya nyumba ya Mungu
wanjia watu kaurua hito wandu wakauswali watu wadea watu wafanya mbandongo wa baba wala waroha wende waswali waabudia rabbal alamin watu dea mndu watu pomrusheo watu kenda waswali nuanashe wala wende waswali watu wanjulu wako msirini bure hawa uloaya Mwenyezi Mungu najelo wandu wafanyeshe tudwashila Mwenyezi Mungu ya waonese lebaya la jahannama Mwenyezi Mungu waonese lebaya la jahannama ya waonese lebaya la jahannama Mwenyezi Mungu ya waonese wa utungu wa Shujaul Aqra Mwenyezi Mungu ya waonese wa utungu wa Shujaul Aqra Mwenyezi Mungu ya waonese wa utungu wa jahannama Mungu ya jailia ya zabania ido watondoa uharimwe jahannama ido watondoa mbidi uharimwe jahannama wajue ukana izo wafanya kazi rendwa wafanya ndongowo zito urendwa iyo ndi fatihe ya mwando Mwenyezi Mungu ya walive uwandu wakufanya shetendwa shila ya rabbal alamin ya fatiha ya pili ngarjutule ya uwandu wa hafabala Mwenyezi Mungu ya warehemu ya watie mbeboni ya jeli kabasa ngo harimwe jannatul firdaus Mwenyezi Mungu amnikeze famiza hao subira Mwenyezi Mungu asubirishe ze famiza hao wandu wala wakana wandu wa shebala wakana wana wajoka kama yatima wakana wana wajoka ukandishe Mwenyezi Mungu anike subira ze famizila ze famizafi wa harimwa shetendwa shinu Mwenyezi Mungu anike ze famizila subira Mwenyezi Mungu ajelo wandu wale kawende humsirini wandu abudie Mungu na Mwenyezi Mungu harambia ukana waman yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله Mwenyezi Mungu ngurambia harimo suratu Nisa haina mndu ya roho hao sababu ya Mwenyezi Mungu na mtume yenda ya hafa honziani haroha yenda ya wanile dini ala wende ya swali ala wende avulikie darasa mawaidha thumma yudrikuhu al-maut mtule afunziani fatuze mriafa msirini faqad waqa ajruhu ala Allah imruona joke zili wangizo ha Mungu ende ya hunde jannatul firdaus wandu hamada wanu waulwa msirini mriafa harimwe nyumba ya Mungu ya hundi hangu swali yende ya swali mruhamanda uo hasa hundu ze rahma za Mungu Mungu ya wanike ze rahma za hahe ya wakubalio harimo wandu wajuka uko harimwe jannatul firdaus al-a'la inna Allah ala kulli shay'in qadir watukufu ngartwe fatiha hiyo rjonji yo harimwa yetemu umahala razia jana bangas na sekre zinjiza husu mahaba ya mtume nekiswara ya ndisara tuitimizi yatuwa hiya partage ngurujwa partage ikanganye tayari ya bortowe fatiha ngamjoju wa mtapo harimwa ye bleu ne rouge no harimwa ye jaune mria tape haukarsangarto wa fatiha ya huwa na nyasi wafariki Mungu ya warhamu ya watie mbeboni yani kaze famiza hao subira a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم هؤلاء الموتى هؤلاء الذين استشهدوا وقتلوا في المسجد اللهم تقبل شهادتهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم وارزق أهلهم الصبر ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غفار الذنوب ولو أنا ناس وإسلام
Waislamu hamadasi waenda homsirini wende wahuabudie usiku wa Juma, wende waishile khutuba ya Juma, waswali wahuabudie, warantize famiza hao malahoni, watoka hulo ya homsirini bure bure. Ya Allah, wajilie wahafa iko wakati unungo wagharimu jannatul firdaus, wajilie keho makaburini waliyonga wagharimu za jarde za hembevu, wakubalio gharimu owarumu waho wema wahisandro ya Rabbul Alamin, wakubalie wako gharimu owarumu waho wema ya Rabbul Alamin. Ni kaze famiza hao subira ya Rabbul Alamin, ni kaze famiza hao subira ya Rabbul Alamin. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عفو عنهم، اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واجعل الجنة مثواهم، اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم صبر أهلهم، صبر أهلهم، اللهم صبر أهلهم، اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Watukufu, attachez vos ceintures na mtieze ceinture. Aina mru na tieze ceinture baye volinga juju habasa. Haina yatsuwa hiya tape GM ye bleu awe rouge awe jaune ya beze ya tape. Yatsuwa hiya partage ya beze partage be volinga juju habasa. Watukufu, rikanza ritimizi ya nukto yenu. Hautaharju seye voli. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. اللهم هون علينا السفر وطوي عنا البعد. وتكفوا يفولين يجوهاو رهان جاجوسا يفولي يزاجيري له ekazi lazijiri harimwa la gliz mru mzima basi utisilamu hauloaya basi hujoone za jujiro harimwe dunia, mjoona zimandamano za jufanyo harimwe dunia, mjoone namna waislamu rajodezi warlaani wa duniani man, mjoona wanafiki wa Kiislamu wanafiki, mjoona za serikali ne zensi za Kiarabu ne za Afrika ne za Shino ne zensi za Kiislamu, mjoona wajuhe maraisi wafaume, mjoona wanafiki wajuhe wandiso babuha, mjoona wajuhe wandiso ndo harmazi la glis wajuba la zenkantu nezo kofia neze juba, mjoona waislamu wajuhe, mjoona wanafikin za jirileho ikazila zikazijiria wanru itotsindasi waislamu ikanrongo nziro hamanda zila zikazijiri duniani. Mru mzima uti Islamu basi hatso unjili wala glizi wala hambelwa ka haulo aya ni Islamu basi hujoishe namna dunia jojiri, hata wala wamba wa Islamu hujono unafiki, hata wala wamba wa Islamu no wafaume wamba wa Islamu hujona, hata wala mafundi wamba wa Islamu hujona, wala mafundi wala mashekhi ne mafundi wa huu ne mashekhi kwa joribu larisi wahusu kwa leo hujona wajonja harima filmu za direct, wajonja harima video, harima conference de presse, wabunjilo ya jofanyiwa ye mashekhi wa Kiislamu walona unafiki morohoni, ye mashekhi wanafiki wajojuha duniani bano hujone fijo ya joka duniani bano abasada wala we shekhi msuvumbe makafiri ni msuvumbu we makafiri
tisivumbwa makafiri dasi waislamu ujoona wala wanafiki waislamu wajuha wandisopara wandu na mjirila ngani shetendwa shino na mjirila ngani yezajiri zinu na mje bayinu kazirendwa na mje karujoko uislamu inu dini ya amani. Basi hujoona wajodunga na mirondo na mankantu na majuba wajonjo harmazla la glizi wandiso wombela dua la hawla wala quwwata illa billah. Wawona wajuka wandiso wombela dua nezenkantu wanjo harmazla la glizi za wona ficho haribala ula dongwa one sawo ka angasipatima garanza nabo ndede ndo sila munde titete yele onganyido manonso wala mafundi zibarindi mafundi unsoona leo wala mafundi manonso wona leo zibarindi mana watusubutu wa hiya wala ani zibarindi mana tusubutu wa hiya watangaza wala ani zibarindi mjemmone kango jona wafa ume makafiri kango wadoja misiri ni wajombe kanari remjila ni tanga mjona namnabi yezen rabu za hanyo usiku leo nabake mrasubuta hiya nabi rabu usiku leo Jeruone ke makafiri usiku leo ngajuko subutinga mjua wona wavaye zangoza hauneza costume nefijo wanje homsirini wajambere kauja homsirini dizo mkwanza anonga sir mama namnabi rone kakumjoka wona waje leo msirini wajoko msirini ndo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد رمجوري ساميه أو كا يتلفوني يواهي بشوفي يزميها أو كا يكلمو ريهانتي هولي بدون شانجي بوزيسيون أو كان yeklimu kaijaka njaka naibulia tsailam joni sami yeklimu tskatsibulia hambabi yeklimu alafu na bulia klimu hambabi tsibahi tsikahule neklim ibidini change ye position ili ye telefoni iparise mna hawa ye telefoni iparise mna burda mtwanza nirenge wakati mwinji esheleye ba wakati uno hamadi namna rizijua unga sina 22h-20 rangunga sina 22h-20 ya bunga rjunjia direct randise karna ulatsa wakati mruna beze ya partage video besho ya premiere partie mpartage ya bozi janro tsena hauka ila reka heleza ezahele kafa no msuiba ya wene mrujo kanza partage wanru yezajiri ngujojo partage ye mwati yembabila abasa yino ngujo partage ya hedarasa aizo juta aina mriabezea partage darasa wanru pia ni mpartage darasa ino haso rishlie yesuiti ya jana ya he mahaba ya huanza mtume sallallahu alayhi wasallama banda abonga tunji yaba sahina mria saulo tayari na bezati ya ceinture bakar na uretari hata mriabezea tapia arme bleu ne rouge ilir junjia habasa randise e darasa bu tukufu ruwahirika heleza mnandongo mzima ngarjunjia basa de mnandongo rahirahima arkaula ani shetendwa shajiri wandu wanjiloho msirini wakahulwaya watoka hulwaya jauja mabuhu jau na wala wanadamu wa amini Mungu watoka ndawa hulwaya tikaheleza mna nukto huo kamjonga la mwe parti numero ukana ikazi la zihundu wandu watowa Islam jokaru wono mafundi walowe Islamu wajojuha wabalie unafiki na ushetwani na uhasharati rjo wono kwa leo mafundi menji wajojuha watema kiemba na majuba wajoba la na makoti na fijo wajombe benga mondoda hubu wajoba lango ndo harmazi la glizi zabarenti ne amura raonesu wananyasi ukangarinda utangani wajoba la fijo wajola ani wafanye conference de presse na fijo wada harmazi la glizi ndo mbele dua oneso kama no district shale ho Islamu wananya waulwaya bure waulwaya kuna waona waheba hanu wambingwa laniyo kuna waona wasubuti wambe wafanya video walaani kuna waona wajuhi wambe walaani no so mizata wake mruti Islamu uloya waone wajuga baleza kantine zo kofia ne fijo ne gwagwa mafundi wajuga ne gwagwa waone la hawla wala quwwata illa billahi la azim watukufu. Je vous aime grâce à Allah niswavenza hasibabu ya Mwenyezi Mungu ngarjunji yabasa uharimwa idarasa na mbeze mpartage haraka mtwanza nletse yevolinga juhao
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب اللهم هون علينا السفر واطوي عنا البعد وتكفوا إدراسة إسانغانديساو وسكوا جانا رزية يمبابا يا كمسكيني amto resume ili rjuwono mahala randi sao bai usukwali unga rjuwone la dhani ya sekrebu watukufu rizia imbaba ya kamaskini ya kahuilo inda ya parama pesa na mru tajiri ya jaya liba wala wakaumuia ya tushinda jaya liba ula tajiri ya kamwade ula tajiri ya jaya mrenga nuwade ula ya mbalia inda ya mshitaki imbaba ula ambilo ngufungwa yambia ye kavu kana nibulie nende hoda honi nyadina la huwana nimrumshe wala kavu yamba ingawe na garanti ijuni hantiza ukakolengo jorejei hamwambia kana ye garanti hangu mtume Muhammad sallam hamuzi sanamnaje amwambia kana ikanjaja yabokatso harima ummati Muhammad itingo nyangu ekavu hashangaya hamwambia kaenda urejei wala mru hende zahe bande ya henda mbi mrumshaheze habari amanzo mfanya mbrefu ili mwelewe ya situation umahala rjoka urenga usuku leo bwa tukufu hendi hambi mrumshaheze ala wana ukana ola kavi harenge decision baba ngondo yafungwa bande hapo imwinyi habango anzo katumsikinia katina haje kaka mwadi kaje kamwadi muhimu mapesa wanzo mapesa bande hapo la mrumshamba enzore kentiri swali mtume jena mnaringo swali mtume haina usiku wakansi wandiso swali mtume wasalie mtume waswani ruku au rambe usingizi au nzozi walala wasiuha mbabe imbaba hawonesi watabiri hawono mtume Muhammad tabirini hawono mtume sallallahu alaihi wasallam tabirini mtume mwambiyukana enda banunga mrezume mtabofu beza ukontinye na ujua lazima nrezume namna hekiswa amto resume vite fait ili ruono mahala rjoka urenga ula mbaba hawono mtume mwambia tabirini uka ikaujuha yabo enda waone yemfaume ulohu mjiniho Maka au Madina umwambie kamtume sallama hakwambia umwambie yaunike ze senksa wilo ao uende walibe eka hahuzi sa preuve ka kweli huono mtume mrumambio kaye preuve hariwedo swali mtume haina usiku milfua rahawe jalala alafu usiku wa jana hudiwaza kujatimizie mili Mwenyezi Mungu haikubali ngawe hama huswali mtume milfua baada ya bola mru hajuha boyala muhambi mru mshahi uka rasali mtume bala rendelea raka uswali mtume rasu habala tiswa siwono mtume tabirini anambia ntongo fulani zifanye mru mshamba tawakali Mwenyezi Mungu bamtume kaja tujilia tabirini bure na siwando reko hanza mtume siwando reko swali mtume haku reko hanza mtume haku yabojuka utawakali Mwenyezi Mungu ya tawakali Mungu timtovu juha urohe wende waone mfaume wala mzeye yeti sahaba kaja ka sahaba itindo wakata ima sahaba shando wakata hema tabina hajuka hende ono la mfaume hamweleza zila habari yaona wala mfaume hamuzisa inga wena galama yone sawu kana mtume kweli kumono tabirini haurumu ambanga mina alama dukana hariwe do swali ya mtume haina masihu milfua masihu ya jana kujashinda watimize milfua hubewa kutujua bala kwamba ngabi yudepansa kuja depanse alafu Mwenyezi Mungu ikubali wala mfaume ambia wandu walubala awapara haraka awambio kana mbeze mrege majuna nsohole mrege majuna ya sukari mrege majuna ya ngano na nyama mbeze mbehoda hona himbaba woi wala mfaume hambie mbaba wala ukana zila 5 sata zila ambia wala ndukana mwangalie kufuru ya hezaka ya heze mali za Uislamu mwende mwarenge mje yemba mfaume hatowa ze 5 sa abambo ambrefu shele wala mfaume hatowa zila 5 sa ambie mbaba wala zinu 5 sa za hezaka za he mali ya Uislamu ya he baitu mali muslimin gondo walibe yedene ya heze 5 sa euro za au de 5 sa real wakati euro shaw katio real example tomba euro ndi walibe wala mbaba ani kwa zila 500 wala mfomar na mbio kana na mrenge kufuru ya hangu mbale mje ibalwa yende hamba hatowa 1500 za saya hamba za 1500 zino tsiunika bombaba linukado
haukana ranzina zaulu ataleo njaparo na mtume tabirini na mtume hamba ukana man raani fil manami yarani yaqadhatan mtume hamba haina ujo na mtume tabirini basi ngujo na mtume jao fasamfase ntwakia mangwajo konana mtume dia zamba hiyo hadithi ya mtume Muhammad mtume hamba ndini man raani fil manam yarani fasayarani yaqadhatan mtu atoni wonao tabirini hauno mtume namna hahe tabirini duniani mtume hamba yabo huono mtume za kweli kawonoze sura zahe namna hahe haukashetwani kaje ujifananisa na mtume sibahi mtume basi ngojo muona haukweli ngojo na nawe naye ntsokia basi mfaume ulamba ranguna zalo atalewa nje paro na mtume ni umwanza ni humvumbua ni humswalia ni hueleza zilo sanja paro mona tabirini hasiba bunda ubo mbaba usukwa leo masihu ya jana tsiwona mtume tabirini hasiba bunda we kamhoni kule kadola hizi 1500 zino urenge wenzako aizo ula mfaume hanika ula mbaba 1500 hamambio kana tsiwona mtume tabirini jana hanambio kana kawajuja mru ikawa umru mbaba simple mru maskini ngoyelwa 500 ya mru mbaba huo ya uswalia mtume hakude ni mru mshahi uhanza mtume haku haini wakatoda honi hauratasira mtsana raji uswalia mtume haku basi mru mnika ye mbahindu hiyo yende yalive aizo wala mfaume hamnika wala mbaba habalia arduti mizaba sambref ilirjo urenga obahanu waleo wala mbaba habalia la mapesa harenge 1500 toposhoni abale 500 ngondo yalive hawasuli hula kadhi hareme mlango ya kadhi hamba ewe ndobi amba midola mbaba ni loa zila 500 zibalia njenzi live nonti jwenda tifungwa tazino tiziparisa wala mkadhi hambio wanro hazuka na mbeze mkaribisi mbaba huyo habeza renge chai hamnika habeza renge hamnika ya wala kadhi hasha wala mtu ashangaya sabarindini wala kadhi hamwambio kana ze 500 za hozila minde uzilibo hatoa 500 hamba tazino ngamtowo ni hulibie urengena 500 za satino tutamania yemvula mbaba hashangaya sabarindi no bajana ninafungwa tawungwa nzonlivie hamba haukana hasiba undawe tsiwono mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabirini mtume timono jana tabirini hanambia ukana ngawajoja mbaba tuo yabo yembaba wola wanzo umfunge maudu yembaba wola wilwa edene ila yembaba wola yuniswalia hakumi mtume yuniswalia haku aizo tsikahujulize ka haja yabo umlivie aizo naona mtume hasibabu ndawe basi ngamuni kole kadolinu hamnika 500 hardamnika na 500 hapo mndu hende pare wala mwenye mapesa haparo haja banda ya haja ya jarenge mapesa ko hujabahe hashangaya hamba ashe msutsa he mapesa sabarindini na mrengeze 500 hizo nitsanganye na 1500 za kamili ninike mbaba woi sabarindini wala mwenye mapesa yakani roho mbi yatukukana haja na mndu hamba haukana hasibabu ni mbaba woyi na kanza ni mfunge lewo tsiwonesi wa mtume tabirini sallallahu alayhi wasallama tsiwonesi wakaengone mbaba wala wanzo mfunge engone mbaba wala wanzo mtehari mwandrongombi engono ye mbaba wala wanzo anjehari mwandrongombi basi ye mbaba wala harendeje ye mbaba wala ngondo yanchi ye mbaba wala yuswalia mtume haku yuswalia mtume haku yuvumba mtume haku basi ngamwanzo usamihe mbaba wola bahe wola hawune tabirila bahe hambia wola mbaba uka ze 500 zinabidi ulibe tsihunikazo ngamuni kona 1500 wola mbaba haundi havange na 4000 za kamili hauka hula hemfaume hanikiwa 500 hanikwa na 1500 abo izo 2000 hunu haja hanikiwa 500 na 500 yaborangalia izo mili yani 1500 na 500 izo mili wola mhardamu kaza 1500 yawe kabla angalenga tu patuka izo 4500 za kamili yani 4000 za kado neze 500 ya bidi ya live yabose 4000 hatotamaniwa ze 500 zila ndizabidi ya live hardi harejezi wazo yawe kabla angalia ngena 4000 poshona kote yawaya ngena na 500 za satena zila bidi ya live harejeziwa izo 4500 bwakana baraka wala mbya tukana hata infra yatukana tariali moja zabari hindini daboka ihanza mtume yuswalia mtume haku yehanza mtume haku yuswalia mtume haku bwa tukufu baada wabale mapesa hala hareje hoda honi wayasare joda honi aja parsamru mshaha kansibala waya parsamru mshaha kansibala aparsa izindu zibe kwa hula nemfaume ne shahula ne zindu pia wala hamambio kabumru mshaha ngonezo na janizo leo tasire rwa shahula
ngono mahabatu sina mtume tasirere wezindu zinu ngono zindere wapia bumdu mshahangu alhamdulillah tamitibalia 4500 za kamili 4000 ilo kadoratonikiwa informar ni kamili 500 olar ni kamili olar ni kajao nazila 500 na bnikwane de nalibe ola mru hardan rejeze zazo ya butazinu ngone mahabatu sina mtume ngono ya tawakali Mungu wala mru mshamwambio kabu mru maha vanumiti woneswa vangu za saya vanuti wonesiwa za saya bu mru mahangu wala mbabasha ngaya kuonesiwa za nujuza rahanami zinaenda na wone mfaume ya onesiwa bae yekadhi ya onesiwa yangadui ya onesiwa yakana roho binasi yakanzari funge ya onesiwa yengabo za satena yemzadzamba na ngabo wangu na onesiwa yembaba hashangaya ambaye eneleze bumzate bomndu mshahangu wa kheri rione enda zivi yapodomala razia bwa tukufu haina yadunga edarasa jana rieleza hauraji janari rajisa shale ureka urenga 5 minuti a 8 minuti resarenge 10 minuti za kamili ze 10 minuti hizo au ze 5 minuti hizo reka uresume eza jana iliri wasilo mahala razia haina uafiki ukabondo mahala razia joka urenga basa haina ulondami bofu obahanonda habo ena tape bala uharimwa ye bleu ne rouge ya tape bleu ne rouge ya namyo kabufundinda yabo mriati ya ceinture ya tu partager ya tu partager ngolindo abeza partager video tena tujuhanza bwa tukufu wallahi alazim ya darasa leo tujuhanza kanyodo partager wasuli 1700 na wisa tujuhanza darasa ya basa yino bwa tukufu muipartager haku zabari njini ilimke sababu ya wangu wenji wakene mahaba ya haona mtume ntwakia maujo mbiloka kuone darasa ya kuvumwe mahaba mtume waipartager ze pages la pia wandu wangavi weshe darasa ila wanja mahaba ya kuswalia mtume haina usiku wanjia mahaba ya kwanza mtume wanjia mahaba ya kuswalia mtume watukufu mtwanza nilete haku na mbeze mpartager video haku hauka haina mria swalia mtume na mbeze mumswalie rjo urenga ye boyingi numero 59 funge juhao ye boyingi 59 funge juha basa na mbeze mteze ceinture bwa tukufu attaché vos ceinture première classe na watape bleu ne rouge wala deuxième classe watape nzima ye volinge juhao wakana baraka haina wandu waswalia mtume mahala botsoro havushe wula wa harufu nzuri manukanto ya harufu ila inda ta mbinguni mainguni malaika walo mbinguni wodobirana waishalevushe malaika wodozi sana min aina hadhihi raiha yelevushe jemalinu lilanda hubi malaika wasauhamba iloli roha mahala wandu wakausalia mtume Muhammad na rumsalie bwa tukufu harimwe boyingi numero 59 ili warohevushe humalahoni hanyumlio warohevushe imalahu matukufu makansi vushe la marash vushe la unokandro liroheli ho mbinguni malaika wavumbwe malaho ya hatukana ilondele daho la mzazi fulani ilondele daho la mbaba fulani ilondele daho la mwanamshe fulani waisha mtu mavumbulo wamswalia waroha vushe jema hoda honi wakansi liwasilo mbinguni malaika ngwesha ulevushe Allahumma salli wa sallim ala nabii Muhammad اللهم صل وسلم على النبي محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل وسلم على النبي محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد وتكفوا يفولي سنججها والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب اللهم هون علينا السفر وطوي عنا البعد وتكفوا يفولي سنججها وزمان مزادي أفاسي يهمرماه يمزادي همبيا يمبابا وكان بمرمها mrumahangu utifikiruka wewe honesiwa mtume waweche utifikiruka honesiwa mtume waweche mrumahangu ukamnyezi Mungu hamba ukana man amila salihan min dhakarin au untha haina ujofanya njema reka mtu baba reka mtu mama gujoli waze njema utifikiruka Mwenyezi Mungu yehumlibani njema ni wanaume wanyeche
utifikiruka hujonesi wa mtume wa weje na mimrumshaho ngasiwadzima juma hanza mtume Muhammad. Allah ya salam. Utifikiri bumruma hangu kana ngojonesi wa mtume wa weje, uone ladha ya honesi wa mtume wa weje tabirini. Na mimrumshaho ngartsingo swali ya mtume linudaho la hanza mtume, linudago lanzo mtume. Basi kama kinujo kahoneso mtume, yabo bangutsonesi wa mtume tabirini, yabo bangutsonesi wa mtume tabirini bumruma hangu. Allahu akbar. Ehono mtume jibo mrumsha hangu, ehonesi wa ndongo ndini bo mrumsha hangu. Ibanu mwanamsha yujwa hawono mtume tabirini. Naam, yujwa hawono mtume tabirini. Mrumme yujwa hawono mtume tabirini. Naam, mtume yujwa hawono mtume tabirini. Kaitina mwanamme, kaitina mwanamsha. Haina mngu ya mnike bahati, haina mruyani kwe bahati yujwa hawono mtume. Harahane jendela ila kisobu watukufu, hautahani laulie mzazi mtukufu hamadoi ilirimnikeze salamu zae mzidi wazo kanga mwandu wenji waona mtume. Imamul Bukhari ino wasa ya pia waona mtume tabirini. Imamul Bukhari waona mtume tabirini. Mtume harenge mare hamtau hanyonyi hojuha hatojuha na fahamu na akili. Allahu akbar. Imamul Bukhari yakautsanganya hadithi za mtume wa hatona mtume tabirini. Mtume harenge emaya hahe, harenge mare saliv, harenge mare hamti yao hanywanyi. Basi Imamul Bukhari hojuha hatono hanywanyi ngena baridi baridi ngusante ya lamare oyala muha hatone baridi uyo hanywanyi ngusante. Basi ile fahamu Mungu ya mnikalo yakauja yarengeze hadithi za mtume yazunjili yazitanganye yaponga bondo wenji ona mtume. Imamu wa ona mtume, wandu wenji wara Mungu wa ona mtume. Mratujo shanganya bufundi hautsahane ndeleni mzaze oye rahaneja kontinye kiswake mzaze mtsidi waze urenda njema yekango swali mtume haku zofaidisha mru zounika mru haja zinji nekango rendo njema zinji duniani na swadaka yinji yautsongeza huono mtume tabirini bofu araweja timize kiswake mzaze wambaje ikamrungudo swali mtume haku na utowa swadaka na usaidia ndongo njema zotsongeza mraono mtume tabirini bofu retimize mna kisoworanzi nge ukontingeza himzate ili rijue swadaka je bofundi banga sina bezuri wone mtume tabirini. Swadaka namnaje rifanyeje swali mtume haku rifanye ngware toleze tabuma la honi artoweze bya timize mna kisowo tsiparumambia ni mna kisowo shamtumbira vitfe ya ula mriado ambo Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak hende heji haja umo hawabili akanzende heji tena haunjile mapesa ya heji yajoka uliba lega yajoka uliba yengami yajoka upashia yalive mrujoka humbalia yalive ne shahula yalive ne legonzi yajoka utsinza le baribari yatoliva ne mapesa joka hulurumi ya Maka na Madina habale mapesa pia hatarmwa baba hanu arenge mna mkoba hate mapesa zimarke zake pia za heja zitabahan henda tonziana na mshimna kisoworanzi rujurejula himzati tubofu abo utawe njatawe direction ngami banu ye bahati ya Mungu yekahani kamwana damu bahati ya wone mtume tabirini ilinjwa hendila ne kiswa himzazi wote yawone so mtume tabirini ba yeleza we mruma. Basi wala Abdullah ibn al-Mubarak mtu yakora Mungu haku mtu yakawali yakora Mwenyezi Mungu Abdul Mubarak ngodonziani aparsa mndu mzazi ulange maskini mzazi ularenge nkuhu ya pinda kuhu yafa kayatsinzo kuhitso hufa pinda hairenge habali yangu tsodo zungulano jibabusa habalele pinda langu tsodo babu no babu honziani ngutso babu Abdul Barakat sengele mzazi ola kajamteshe hamandasi kamlihiza kamwambia we daba kamwambia ulate kaseti kajambia we mjufumo no kajamlihiza kajametrogo hatsengele mzazi ola kamwambia kabumza urende yemana wabala mkuu ya pinda ya fapinda usitembea na manatini mtatse ulamba ni renti zezindongo za hangu bazinza hangu usoni mwa Mungu tsizinjiye
inna fi khalqillahi shu'un harmwezo mbeza Mungu vantongo nyingi yotsanfera ahutsinjie njaba mrazi njie ikawonda simro jaba yendawe insokuzisa lafungu ndeyo undunge kajamde haba ni hensi zintongo zangu be amdol baraka kade courage arda mozisa umza nzoni wadisize eurende umzatse eurende haba ndokana nikwambie hiyo siri shautsambie Mungu vanotsikana mrume hafariki mtume wangu hafu hanihansiza wanaziwana watimu wane kati plus kati ngoma yatima msina mbendu yowalisa ngohoda honi kwatsunda mbendu wahala ngonanza hata basi su Franci wareme kwatsina mbendu wahala ngohari matabu msujua nifanyeje alafu Mwenyezi Mungu abafama ni turra ikamrunge na dharura kabati solution ngujola pinda Mwenyezi Mungu amba uhila yo halali ikale pinda kabati shakula karna ujwar la le refer to ngale pinda lilo refer to ula hayizo tima lemba pinda yinu irifaki kwa kabati mahindu lira halemino wana emrume hafariki hani hantiza wana mayatima kartina na minsusubuti na mbio wangu tisana jipata ibo mwanziani tisana nda najihuza tisana renga watu baba na la naonziani na jipata ibo na jinono sahi mbabi yinu alhamdulillah lembabi yinu ni lembabi yinu njofanya wala Abdullah ibn Barak aruha matsozi ya iman aruha matsozi ya takwa aruha matsozi ya uvureha mwanadamu mauride wayi muislam amliye mdadze uloka bumza kamjuhambia ndongo yo sekre hangu mina we watika ujozi jua unambie sekre yaho ngamuhambio bangu banunga mina mapesa tsano bana yanunga mwendo na heji nyumba ya Mwenyezi Mungu mwendo nawoni al-Kaaba nende natufu ya al-Kaaba nende Madina nazuru le kaburi la mtume mapesa tsano bana pia raya uliba shenyama njoko pashia raya uliba shenyama njoko utsinza raya uliba ye mru raya hula pia sibale mapesa hapa ngamtsoni kayo pia renge mapesa hano pia sikutamania mapesa hano pia msheseka lilo bwana msheseka sikutamania mapesa yano sikutamania mapesa yano sikutamania mapesa yano pia sikunikayo utsambie mba mtu tsorenge mapesa heheji yangu pia wende wahulesha hulo dahoni ufanye na mnaduka ukaze mnaduka huo udohuza mbeza zindu ye husaidia wahila ne mbeza mayatima wao wende wadola ne mayatima wao wende wadola de wana mayatima wao wende wadohula utizambia mbamru amtsordin rejo hatu au kabala ifundi wala mbarak ulo hawi Iraki halarimo mji wa Basra akaharimo mji wa Basra na Kufa ndo mji wa al-Basra na mji wa al-Kufa ndi miji ya la ya Iraki haba mtsorejo hatu yawe heji hangu nsina hejo mahawono yabo njombiwe hejo mahawono saumbiwe heji njombiwe hejo mahawudo yabo tsika hujanito wisadaka yoni usaidi hamlaulia hamnike mapesa wala Abdullah ibn al-Mubarak hareje hula Iraki enzahum sirin indaba ka swali handi laza darasa wala mzadzi wala moya rejoda hona ende hakanzi ndimzadzi wala ulono mayatima enda paro wana haye wanaziwa na mayatima wala abana mje yarfanye na mjari swali mtume Muhammad Allah ya salam wambaje na mjari swali mtume Muhammad swali mtume abana ngoni mapesa anu bwana wangu bumza yanu parsanda ngoni mapesa yabala mdiwazo kasikarla uswali mtume moda wani huno mdiwazo kasikarla uswali mtume moda wani huno mdiwaza kamba babanyo afariki kamtsina mbaba tsende tsikhondo banku yapinda tsikanda nje nimliseni ngone marziki yangu ngamone marziki yangu namjero swali mtume yarisomesa na mjerusali mtume yarijuliza ukarita wakali Mungu na mjerusali mtume yaritukuza na mjerusali mtume yatsongeza rajua zinu yatsongeza wandu walona imani yakauwe wajerusomesa na mzazi ula parona zwana matima la wakanti wandiso swala mtume wandisa Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد imtazula haju sema na ya Allah ya Mwenyezi Mungu rekushukuria ya neema yenu ya Allah rekushukuria ya Allah juliza ya mtume wa hatu mahalalio dimzate diwabo juliza mtume wa hatu mahala yaliyo Mwenyezi Mungu ende ujue mahala mtume alio mjulizo mahala alio
ukarihunduze faida za himru ya swali ya mtume, rihunduze baraka za himru ya swali ya mtume. Julizo mtume alaliyo, mjulize ukangasira hadhiri jibiwa nize faida za mru ya swali ya mtume. Imzazi ula haumwedua dinu wanahi wenzao eheji ihisa wandu wabako heji, wandu wendo heji, edunia wendo heji, wandu wahezensi wendo heji, wandu wairaki wendo heji, wajiri za maajabu eza jiri ndazi. Wandu wendo heji, wandu wahensi ya Iraki wenda heji, wandu walaho mjini Kofa na Basra na wao wajua wa Sheikh Abdullah Mubarak ufundi mhu heni mahala wado henda humsirini hamtume heni kote wendi wa Parisam Abdullah ibn al-Mubarak akanzi nguto darasa humsirina mtume. Abdullah ibn Mubarak Allah wandu msirini wa Quba, masjidi Quba wa Parisam Abdullah ibn Mubarak nguto darasa humsirini wa Quba. Wandu wende haramu msihiri wa Masjidul Khif karibu na neneshi wanda Shamina. Wandu aparisa Abdullah al-Baraka ngeba funi bala wandu wajaza wakansugo shilia na msekele kuna tukufu sajiri Sheikh Mhuto la nguto darasa yulando Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak uri mwanziraki ambaka tujo hechi ibanu hafanya ibanu haritende yo hechi eza chirindi la ilaha illa Allah ibanu hafanya yeze muntaje haritendea kartuliwe zabari ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Abdul Mubarak wandu wasili Maka harmu yumsihir wa hiya al-Kaaba wandu harmu al-Kaaba kama fundi wakanti ze kotodo to darasa wandu watenda parsa Abdullah ibn Mubarak ngimala kula nguto darasa wandu shangai ibn Abdullah Mubarak ngewanga c'est combien Abdullah ibn Mubarak c'est combien Abdullah ibn Mubarak ibn ngewanga masjid Quba rimon masjid Rasul rimon masjid Yakub rimon masjid Khif rimon masjid Mustajab rimon al-Kaaba ibn ngewanga wandu wafage heji wa ishia ze swifa za Abdul Baraka hini mrunguto swifa wandu wando heji omu haule ni mrunguto swifa yifundi uo nafaso Allahu akbar ndo Abdul Baraka ayya uo hala Iraki hala Basra hala Kufa uo nafaso yifundi uo na imani fundi uo ze darasa rini karito la darasa hata wandu wando heji pia hini mrabala le zina la Abdullah Baraka yifundi uo la bala Abdul Baraka yenge Iraki kajaruha yenge Iraki kajaruha balange Basra atawila sadaka anike mzaze wako hazahi uswali mtume Muhammad ya salam hanika imzaze ikawo ihazahi uswali mtume Muhammad anike mzaze wako ihanza mtume anike mzaze wako uswali mtume yakaharmaze tabu yafi wa yalona wana mayatima hatozirenga pia hamnika. Allahu akbar. Abdul Baraka katujwa habari jirio wandu waloheji waja watu waloheji wahaja ngouzi sawa haina Mungu tsoshukuri alhamdulillah riparisa Sheikh Abdullah Baraka yiho kutoa darasa msirina mtume makasi habari zine ya Maka ayo mahala pia Iraq Sheikh nda unaone bofu alhamdulillah Mungu na ubariki arishe darasa waitoa makarumu al-Kaaba bofu mashallah wandu wakabala wajibiwa fundi mkatwelewa Abdul Baraka yikasile wantongo kasishwa izajiri ndazi wandu kwatsugo uchabofu ya darasa wetu msirina mtume Madina mashallah ya darasa ile bofu ndi wandu kwatsugo uchambia bofu yikatwelewa izajiri ndi etirende mbati to darasa ndao ni mtu ndo bana kajelewa alafu kajawambia ndongo katodasa kajikwambia kanjenda likaja rongo akakitenda mahala kaja rongo hatodasa hafanya boma sihuija aswalela nshare joda honi enda swali raka mbili za haja enda swali raka mbili za haja ahimi aswali raka mbili za haja aswali ambaye Allah niwonese wonjulize bamswele wa hadisi jiriwa njendo heji njenda uheji
wandu walai wachangwa tsungamba waniwono Madina wanono Maka wanoda kubino nono mahali ni mahali watsungamba nono tsikoto darasa none semba habari ya Allah nijulize bantu ba habari kaswali zira kamili za jazila halala yabo ya lala ajili wane kairi wa hizi umbi mtume Muhammad hotabirin Allahumma salli wa sallim alayhi yakamtumsali mtume ranzi na msali mtume ndio timiza kisonjo rejo himza zeola botukufu ni sande jo himza zeola botukufu lazima nimwambie no utukufu uswalie mtume dahoni nimwambie no utukufu uswalie mtume dahoni mtume ambaye utowaze hamu utowaze susi utowaze bene ufasilite mrema yesha ya Allah hawono mtume tabirini kaja wana dakika kaja wana mrushehi wa hajiliwani mtume en person mtume hato mjila ho tabirini wala Abdallah barakadu bwe matso tabirini hawono ye nuru ya mtume Muhammad bwe amunishia na bala halala suwa armwanzozi haone kiemba njema ya mtume hawono ze sura njema za mtume hamambio ka assalamu alaikum wa alaikum salam ya Abdallah ibn Mubarak yengo jonde be urongoso ana habibuka Muhammad wa shafi'uka yawm al-qiyamah minde mwanzani wa mtume Muhammad dola njoka ushafi o wanadamu wenzo kiyama Allah Mwenyezi Mungu ya Allah jaili ya mtume ya rishafi bobango ni kiyama jaili ya mtume ya rishafi bobango ni kiyama jaila ridungane sina mtume jao ya Allah jaila ridungane sina mtume ya rizingare mihodo jao ya Allah ya Rab jaili ya rizingarane sina mtume jao ridungane haribomrondo jao ridungane ya Allah rudomangala bomtu wakati mrotoka kumona kati mrotoka uona mtume mro niko mhono jao mrare ngo mhono wake mro uso bomtu Muhammad bomtu anta rasulullah bomtume ya anta habibullah anta habibullah la ilaha illa Allah mtume hamwambia hotabirinka ya Abdallah ibn Mubarak mide mwanzani wa mtume Muhammad wa shafi'uka yawm al-qiyamah njoka hushafia nso kiyama ezajiri ndazi mtume amba ya Abdallah engoje zajiri Abdullah kamba ya Rasulullah ngabo zajiri duniani bana minjalo heji wandu watsungo huja wena mbokati la heji njalo heji ngwatsungo jamba waniwono mahala fulani ya Rasulullah nambie ezajirindi mtume amba ya Abdallah ibn Mubarak inna Allah hakika Mwenyezi Mungu imzazeola wamhui yakano wanazi wana mayatima yafani mrumaye mzazeola ihanza Mungu yeuswalia mtume haku yehanza mtume yeuvenza mtume hata la ilaha illa Allah yehanza mtume hata mzazeola yeuvenza mtume hata yektabu yakaniyo ne krizi ya mrema ne zitabu za mrema yafani mrume atona mbahindu wenda wa mauni warenga zemali za hoza heji wa mninkazo pia wa mtu wa harimu wa zitabu zila wa mnika basi zinongu wazifanya zila ba'atha Allahu malakan bisuratik liyahujja lak Mwenyezi Mungu abe hadayika heze sura za hao bo Abdullah ibn al-Mubarak ya ma hadha جي رجي زرانزي يا الله أباجي يا الله watukufu kanga mwishia we sauti esheleka kamtuishia aweke makalimanga dunga naone yeso mratu jamba kabufundi mnongo dojo ya tape bala harme bleu ne rouge mriano ne so kabofu ye sauti ngejao bofu ye image ngejao mrata pe bala ye bleu ne rouge anone so kabofu ngedunga nawo tende bofundi bofu tende bakapatiza ulatsa segote tende mrata pe bala nonesa yadiwaza ya tu partager abeze ya partager he mahaba na mtume
haina ukaujiwa na mtume na visa partage video ipartajo harimaze page pia uibeke hula uonese ukawa ujibiwa na mtume ne darasa ivumbu wawe ye mahaba ya ho wandu wanza mtume ngo ipartajo mahala pia mwajelie watukufu mwone mtume tabirini riwone mtume tabirini narendele hadisi mtume amwambia ya Abdul Baraka Mwenyezi Mungu baatha malakan Mwenyezi Mungu haumbudaika khalaqa malakan Mwenyezi Mungu hatsoumba daika direct daika hamuumbudaika hatsoumba kreye direct hatsoumba daika heze surwa za hao ne sauti ya hao daika uo Mwenyezi Mungu amwambia enda wahejize Abdullah ibn al-Mubarak la ilaha illa Allah enda wahejize Abdullah ibn al-Mubarak enda wahejize enda wafanye heji ya Abdullah ibn al-Mubarak basi daika uo Abdullah ibn Mubarak habe wahenda kauheje plus ya hao basi ngojoka wodaika yotwe wahena mnanzao wodaika ngena maviho ngena zeli yotwe uha yabo hatsoko mahala pia ngutoka homsirina towe darasa heze surwa zao nguko harmu alkaba nguto darasa heze surwa zao oenda kubangwa tsingo kumparsu msiri wa kuba heze surwa zao oenda mahala ngwatsingo kumparisa heze surwa zao mtume hamwambia Abdullah ibn al-Mubarak ukana ya Abdullah ibn al-Mubarak inna al-hujaja قد كتب الله لهم كل حج حجة وكتب الله لك هذا العام 100 حجة إلهي يا إلهي يا ربي جي متما مبيوكا يا عبد الله بمبارك wandu wendo heji pia haunu haina mruanzishi wa heji nzima wewe harimweshio shahao ne livru ya hao bobangu ni kiyama Mwenyezi Mungu hawanzishia heji jana hufanya heji jana haunu sa tu as fait 100 hajj heji jana na zabarindi zifanya heji jana haunu wandu wendo heji pia henda mranzishwa sawabu na recompense na ajira za mru yafanya heji nzima moja tu wewe edaika uende hauhejiza hato hufanyilia haufanyila heji jana edaika uo haufanyilia heji jana za kamili omwe haunu hutuanzishi wa heji jana zabarindi dabu wauni yemzaze yakanowa na mayatima mzaze ya dosoli ya mtume Muhammad ya Allah ya Allah ما هذا اللهم صل وسلم على النبي محمد الله renjezize mahaba plus ya kwanza mtume retie courage zaidi ya udoswali ya mtume 24 sur 24 اللهم صل وسلم على النبي محمد الله retie courage tena ya udorenda zema ya udoto wa sadaka wanzishiwa heji jana kabi jana sa habo wasaidie mzazi mwenze wana mayatima ye mzazi mwadoswali ya mtume Muhammad watukufu ikaribu rejei mzazi wolangu hadisieni mrumahe aresirejei hula hahi mzazi uhadisieni mrumahe ngumwambio kabu mrumaha Mwenyezi Mungu arivukisha harini kanema wako huono mtume mzazi ngwambo shabahi hawono mtume mzazi sarejo harima ila kisobo watukufu risari rejie yu harima ila kisobo watukufu ye mzazi ngoelezo mrumahu kawetsi ndi waona mtuma weche chatavangu mzazi ngoelezo rahani jendile ya watukufu
zina usubuti nendelee rahareja swali ya mtume zina usubuti nendelee kiswa eladha ya hayo rjoka uona yefe walo eladha rahareja mwambia nuka na riswali mtume rimswalie tena rimswalie ye mtume ikao ubo ya hafa wakati yaka udogo tubuye swaliza ramtume ye jafa hakana mna gongo mwanamuri mtiti akaza mna mre hadoro aria ye hutubu masahaba wende wafanyilia mtume mimbari usiku mtume ya heyo harimwe mimbari ya rwariye mimbari ya turwaria emna bwe emna mbuda wala mna muri wala umri wandi solila bofu mri ushemeza wandi solila hamamna mwana mtiti wandolo msirni wishezi lilo mtume ngeho mimbarini mtume akauhangalie wendo beulilo wandolo ulade mnamri mtume adorwaria ye hutubu umri unjahamu watsukomelwa ni mtume umri unjahamu umri unjasusi watsunre baraka ya mtume jumaila mtume yatsurwaria mbavi wakome ya mbabe mafushi ya mtume watsukomelwa nemindu ya mtume mtume hasibonsi ho mimbarini mtume hasibonsi ho mimbarini yakaya mtume hasibonsi ho mimbarini yakaya mtume darungu mhono akaza harimwale gongo ilo gongo muri mtume akazo mhono wahi harimwale gongo mtume handiso lituliza hamamna mwana mtiti mtume handiso lituliza na ulivuereha na ulisike maudi mwana mtiti mtume ngudambe uka tulia banja udiwaza mtume nguhanzo tujuru mtume nguhanzo tujuru tulia banja udiwaza daza ukemakidi ba mtume kaja udiwaza ya Allah basi leo tukongoli daza le gongoli tulia wala tsokomelwa ni mtume hatodaza wala tsokomelwa no muhono wa mtume hatodaza le gongo lidaza ya Allah ya salam ebe jokenda yano emaji ko muhono wa mtume na mtume hamba ngujoka unosa wando emaji mbango ni kiyama harimweshi si mashamba wa haudhul mawrud ni haudhul mawrud de shisima shilone maji boko jone maji wentso akiyama katsozinga urani nyora kana utabiha ebe jokenda yano emaji ya obango ni kiyama yano swani mtume yakaze ihanyo harimo muhono mtume ya Allah ya ebe jokenda woni mtume chaumbe ya Allah ya salam watukufu hautsahanrejese nendeze harugwa zabari za himzati hautsahaze habari hautsahanedeleze habari hizo gani ombo Mwenyezi Mungu ajelere wone mtume tabiri ni kadu ya satena haukamtuma abejo mmona tabiri ni duniani ngujo mmone nso kiyama mtume azaba mtume kambandrabu haina ujona mtume tabiri ni duniani mtume abangu ngujo mmone nso kiyama ngamombo Mwenyezi Mungu ajelia ruone mtume kadu ya satena tabiri Mungu najelie bo wazazi watukufu utukufu wa mwezi mtukufu wa Rajabuna bo wazazi watukufu mdunga we darasa ino nyonsi pia ranyimlo YouTube ranyimlo Facebook ranyimlo imo ranyimlo WhatsApp wazazi watukufu bo makoko watukufu bo wanashwa hangu majeni watukufu bo wanashe wangu watiti bo wanaume bo wababa bo wabai bo wana pia wanaume nyonsi pia mdunga we darasa nguna mnikenie bahati ya nike ya mnikenie bahati yo mwone mtume rahamwe jafa mwone mtume tabiri ni rahamwe jafa enso akiyama wandu wajohenda wa mwone wake wazima wona ya rabbal alamin nguna rjailie ya mjailie ni namwambia amina nguna mjailie ni ngamomwedwe mgo mjailie na mnikenie bahati yo mwone mtume tabiri ni rahamwe jafa mwone mtume tabiri ni rahamwe jafa mummone hafuraha na raha haina namna waona mtume iyo raha haina namna waona mtume tabirini haja za sura njema zahe iyo khair tiparovumbu weki so iyo hari mwa mhadhara ngabondu wa shangaya
ngamwirejezo abasayino ngenendeleza he mdzadze ngamwirejezo abasayino tsena ngamwirejezo batsiparo yambari mu muhadhara ngabwandu mwaishie darasa hiyo ngamwirejezo uqsim billahi alazim usiku wa handani na uona mtume tabirini wakati wonga mimi suiri Egypti ngamsomo toujours ngamwendeleo na utoa darasa mimi nimwambia woni vanu darasa mimi nisimwambia ni vanu mara ya handa damavi mara ya handa rimwe maisha yangu na kauona mtume Muhammad tabirini na mtume hamba mruyo mkazandrabo yabona jiandalie no mro wa jahannama yabo muislamu kada josubuti yakaza mtume Muhammad ndrabo sibasi wandu ranzaho mtume Muhammad sibasi wandu rikuvenza mtume Muhammad basi mara ya handa na kuona mtume tabirini wakatunga mimi suri Egypt wakati yosati somo komori za dini za Mungu wakati yote ndo harmwensi yake ngesati fanye baki ya hizo ndongo za dini tsikaharwe mahadiki sauno wakati yosati somo hizo titimiza vanga mondari mwa universite misuri Egypt wakati yosati somo huu noti ifadhe Qur'ani ngamto darasa wakati yo toujours wakatunga mfanyo darasa tisomo Kenya wakati we mahadi nkuu ya Saudi wakatunga mwendo na utoa darasa wakatunga mwendo Tanzania wakatunga mijwene katunja kana ndivu zinji katotsika mtsala toujours wakatunga mwendelo na utoa darasa tikaenda Kenya tikaenda Uganda tikaenda zenzizo pia nifanya darasa katunga mwendo Mozambique ngamondo Afrika du Sud zenzizo pia tikaudozungulia neleze darasa nabo tikausoma nerdine henda mitsorenga ze vacances tsendenga mtsoeleze dini banda abuja tsende misuri tikausoma sha toujours tikaudunge mashekhi ze darasa ze tafsir njaka ukubali na baki haruma class atandu wakatokwa nono classini msoka udunge mashekhi mahumahu yakina Sheikh Muhammad Hassan Sheikh Muhammad Hussein Yankuba di mashekhi wa nzoka ukamina ze tafsiri Qur'an mitonda tilala hum sirini kangwa tafsiri yo mihenda holikoliwa sirdi tsiro hatende tikantari mwaze tafsiri tikantari mwaze darasa ze hadithi tikaudunzunguli basi masiku ya mwando na kuona mtume tabirini rangu usiku uonja parokana haja ranzudo usiku watijua ukanga mjuona mitihani minji duniani shalazima mrasubirie au ka dunia mafite zilibwa akhira ranzudo usiku wa tabiria mwando hiyo tijua ka lazima ngamjuona mitihani minji hasibabu nde dini ya Mwenyezi Mungu ranzo sukonja parode kurajia rangu sukonja parode ziwa na hafilia rangu sukunja paro kazondrabo na tabishiwa rangu siku obesho atifungwa tsiulwa besho mratso renga buduka jani fumo njaporo kana haja ranzo suku na wone tabiri eti wonoje silala ava ya asubuhi kabla hii adhani ya alfajr katunga bimiswiri ngamsomo na kusomesa miami Egypt wakati huo basi kabla ya alfajr hutabirini tsiwono wandu wajaya homsirini gami harimwe revu nzozi watu wajaza msihiri ujaya ple sijawo mlango juunga mjoho msirini siwonondu wajaza msihiri hata ujaya wandu waju msirini wonsi pia watova ngonje ublan ngamono harimwe ila tabiri wandu pia wavangonje ublan wonsi pia ngonje watana miharuma meo watia miharuma meo watia mharuma kilemba blan wajaza humsirini sija hodi ngodi sitowaze nkabwa ngamanzoni kensi hodi ngoni au kansi na usubuti ni viro wandu watukufu wala sina usubuti ni vire oshewo shaho wandu watukufu waja humsirini sikansi wa mlango juu sijusema tsonga mwangalio mriyahima ngutowo edarasa na kutuba mriyahima ulomle na jirma utowo darasa mle na jirma wakamrubalana mbioka undawe juu habo mlango juu yabo bawola utowe darasa nguhuparo na wola Umar ibn al-Khattab wallahi العظيم والله ربي يا رب hamba juu habo mlango juu yabo
utsengeleho usoni hula uvire wende baye urongoba la yahima umona wekiyemba nejirma ula utowe darasa uhutubile wandu wadaza wala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu وارضاه رضي الله عنه وارضاه عمر العملاق عمر ابن الخطاب عمر امر يحفى يوصله كبريني عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود ومنا تبيريني voya hafa Umar yadziwe masahaba Uthman mono tabirina muzisa madha qulta lil malakaini fil qabr o wakati munkari wa nakiri wa haja ho kaburini wahambia hindi hurepondeje huambaje Umar ibn al-Khattab hambia Uthman ibn Affan ho tabirini ukaya Uthman wakati munkari wa nakiri wa haja wakanza wanuzise marabbuka ban nabiyuka hamba kwa jawahi wanuzisa mimi Umar ibn al-Khattab minde na wauzisa yema suala ya Umar wende wauzise malaika Umar ambia Uthman ho tabiruka siuzisa hamba hauzise malaika hawono munkar asija na nakir Umar amba ya munkar ya nakir malaika wahime c'est la première fois Omaramba man rabbukuma eya mumbanindo wenakir wen munkar man rabbukuma eya mumbanindo man nabiyukuma mtume wa hanyundo madinukuma ye dini ya hanyundaye ma ikhwanukuma o wananyanyindawa hamba ana Umar ibn al-Khattab hamba mi hamba Umar ibn al-Khattab amantu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا ملائكة وانبيا عمرك يا عمر كارتنا بزوتنا إذا رجوه سهوزي ساسيسي يا عمر يا عملاق الأمة بس هو كتولا له تبيرين الرجو هرميلة تبير بواتكف wakati yonga miharumwe tabiro katonga Misri nga msomo na hueleza idini na uhutubu na uzungula duniani na utueleza mihadhara katile mrana mbioka juhabo mlango juu yabo utsengeleho usoni hula bangono uhutowe darasa ya hima ule jirma ula sahaba wa mtume wa Umar ibn al-Khattab sijuha titsengelea tibiri buharibala titsengela usoni wona tsengelea usoni nja subutina lawliya wala Umar ibn al-Khattab wala ngani harumeta binja subutina mlawliya nja subutina barongo shabona wasule usoni sisi wonti tsikanzi harumo mrondo usoni ngamoshilo ila discours na ila khutba sihale sambilo uka ingono ndutsa wala bale sibuwe matsonga mwangalio siwona ndu wapashiawo chevali siwona farasi chevali siwona ngabwandiso pashar mwe chevali siwona akote ngabwandu walona chevali zinje akote wala pashia sambilo ka ole wono wala masahaba wa mtume Muhammad soneswe masahaba tadiso wasiso wala Ikrama wala Salman wala fulan tadiso neso wala sahaba wala tkanso soneswa titimizi wala uneswa bala tkanso iza jirdasi wala Umar bin Khattab ngutowe discours ngutowe khutba si wono hazi ya ila makalima ya kahamba radiyallahu anhu wardah si wono hanika umhono الأولياء رضي الله عنه أنا ميوكا لولي يمتكفوا يزومبه لولي يمتكفوا يزومبه متوم محمد
اللهم صل وسلم على النبي محمد. يا رسول الله، يا رسول الله، حبك في دمي. Mahaba yako khobo mtume ngayo gharimwe damu. Mahaba yako khobo mtume ngayo gharimwe damu. Ngayo gharimwe ziba nengozi. Wakati yeshonondesha jorema ye damu ijonziha Muhammad. Hubbuka fi dami. Mahaba yako ngayo gharimwe damu nengozi. Habibi alqulubi Muhammad. حبيب القلوب محمد. حبيب القلوب محمد. يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي، يا حبيبي، يا سيدي، يا حبيبي، يا رسول الله. حبيبي، ماذا أقول؟ مهما وصفتك ووصفتك wakati najuhusifu bumtume mahayajana, wakati najokansi mahajana nga mhusifu bumtume njajoshinda hata ni waswili 2% ya heze swifa za hao. Msina namna ya ushinda ni waswili 2% ya husifu bumtume. Eba mjoka usifuze suraya, eba mjoka usifuze tabia, eba mjoka usifu sheyurumbisha hao, eba mjoka usifu roho njema ya hao, eba mjoka usifu namna uranzao. Wembro wambilwa ni Mwenyezi Mungu utamanisho wanzao. Ye mitume wansi pia wambilwa watamani. Haina mtume hatamanizo yakahanza hanikiwa. Haina mtume izo yakahanza hatnikiwa. Haina mtume izo yakahanza hatamani hanikiwa. Mtume Muhammadi kwamba kututamani. Zabari hindi ni ututamani. Kwambiye masahaba uka khabaatuha. Ye demande ya haho huyeha ujeuri shafii si ummati wa haho. Ebari jo usifu rambeje. Wamruwa jojo tamane dunia ike dhahabu na mali unikiwa amba kututamani. Ye demande ya haho wayeha ujeurida ili yentwa kiyama. Hostahiki wanzi wabo mtume. We wanzi wabo mtume. Wende wabidi wanzi wabo mtume. Ajabal ujabi. Ngamono maajabu bo mtume. Tsenanga mshangayo. Mtume huambiye masahaba ya ukana. Eka hunji ya mahala. Watsidoju hawe hurenga. Shaimru na tsobaki. Umahala ujo parisa ukenzi. Ngabo usiku mtume hunji ya homsirini. Ye masahaba wahao. Washangaya. Wahuono wajuha wahimi wahurenge. Mtume uhausiu. Wanerveha. Sahaba wa mtume wambwa Salmanul Farisi. Hawono uso wahao ushanje. Hawono kahu nerveha wanrubo wajuha. Ye sahaba Salmanul الفارسي هخوانبيا بمتومي وكانا قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما علي مستقيم عجبت وعجبت كيف يرى من يرى هذا الجمال كيف لا يقوم. سلمان الفارسي هخوانغالا بمتومي حديثي يا بنتينا هخوانغاليا هامبا وكانا hojuhani himeni tukuzem tukufu uhangu jumimi Salmanul Farisi yongeo hama obligatoire no horanti nrongoza obligatoire iyo nrongoza bizar njajo subuti bo mtume endobe ya jo subuti ya woneze surwa zaha honje mabo mtume yatijuhe ya hima ya urenga bo mtume we mtukufu bo mtume. Ajaban gamono majabu wa fi hadha zaman ne zamarilonizo walo wanru ambao kana mtume wo hamandasi izo kweli mtume mwanadamu amandasi shawoye mtukufu rahanasi utijifananise na mtume bo mwanadamu. Ajaban wa ajaban ngamono majabu bo mtume zamarilonizo wanru watujwe valori ya hao hata oisilamu wao kwa tujwe valori ya hao bo mtume. Hata oisilamu wao ngwa hudharauo ngwa ambao kaa ye mtume ya habibi
Kwa watu wasilagua basi mtume uo ini usiku mtume basi mtume uo kamtina mtongoza ulagua mtume ya atanganyi majalo na mtume Muhammad atanganyi majalo na mtume Muhammad atanganyi majalo mtume ya vumbulo wa mtume Muhammad حبيب القلوب محمد صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليك يا حبيب الله يا حبيب الله وتكف وخير au rejeyo harimwe tabiri rjo hendeleshe leze minuit au rejeyir siregi harimwe nzoz bas wakati ile tabiri na kahiuno wakati ula sahaba namuna harimwe la nzozi ila tabiri ambatsengelea ngone mndu mtukufu ya kansiman ngone kiemba njema yatia nenkandu njema yaitia tsengelea umlaulie bawoyi mtume Muhammad habibi Muhammad wakati ula tsengelea tsiangalia ze suranyi tukufu ziwalao raha no mwezi yembo njema ya nyongo haijisa raha na upanga yematsumema ya zakazao ya walao ya nur يتلألأ من جبهته المصطفى نوره الحبيب ينور غي ولو غرم ووسو يسورير njema ya hahe yahanyo njema nyitukufu ya hahe yakiemba njema yaitia yenkandu njema njeu yaitia iwalawo izagazao titsengela bala ngamono hotabirini tsimninka wo mhono tsiubusu habibi Muhammad habibi qurrata aini mjibiza roho mtoa hamu na susi ikati kuvumbua mtume ze hamu zo ulawa ikati kuvumbua ze susi zo ulawa qurrata aini ya qurrata aini ya qurrata aini tiono titsengelea tsimnika umhono mtukufu tsiubusu tsisibon tsikansi tujuru tsimzingara umhono tsikansi tiono wala masahaba wandungwa tsingopasha farasi tsitsahaye ruhusa amwanzo nende na dunge wala masahaba ikabala ngwaondoa wanili dini ya Mungu tinjia raghba tinjia fikira wala masahaba pasha uze farasi ikangwa ondoa wanili dini ili nini kiwa autorisation wadunge nende na wanile dini ngami harimwe tabiri wakati ula sallallahu alayhi wasallam tishie kairi wahezi umbe harimwe tabiri na mtume hambe mria mwona tabirini hamono hakweli ya ukamruka dona mtume nrabo tabirini mtume wakati la harimwe tabiri hanambia ukana utijitabishe utsidungo wanduwala gondo wanile dinava hautsende kama kini ulinde kama kini uhensile fijo baye zamazaha honga zijo huja wanilie ye dini ya Allah kama kini ansile fijo walangwa wanilawe dinava sazinde zamazahao kama kini ulinde baiza mazaha honga zijo huja ujuwanilie dini ya rabbal alamin andane shale kalima lila silamuha hona lamuha njalamuha na uhara njalamuha na susina ham
tsilamuha normal tsilamuhane tabiri tsandisweshele ya zila na wona zonsi pia nzima hanzima tsamba ya Allah nike sibra nike courage yezama za hangu zijaho zinu ni wanile dini ya hao nieneze dini ya hao duniani nikabili mabaya na mitihani nisubiri nike sibra nike courage nike jitihadi yezama na bushiri wa hizo nje nieneze dini ya Mungu harimwe dunia nideziwa nitabishiwa haina tabu nionesiwa nike sibra nside courage hensereje dingoni nisubirie inso kiyama niwonana na mtume timono nisubuti nibuwe macho nimwangalie nisubuti nibuwe macho nimwangalie nimwambie ukaya habiballah zila naona tisubiri titekeleza tisubiri njareje dingoni tiwanilie dini ya Mungu njareje dingoni haina tabu tionesiwa haina mbi tionesiwa haina nraboti kaziwa haina zofanyiwa tifanyiliwa shanjareje dingoni tsitekeleza ye mihadi tijani tahe shifa ya hao leo mtume tijani tahe shifa ya hao يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب Ya Allah, ewe mwenye unikaye mrumo wa haho ye mitume sibra wasubirie mitume wa ulaya wadeziwa ngabo wakahungulwa mpidi mbili ngabo mitume watondolwa wakatwa wasubiria haukahuwa nika sibra ima sahaba huwa nika sibra renjezize ya sibra ni iman rieneze ya dini nuratasira masiho harimwe dunia redeziwa ritsikane haja reuloya ritsikane haja refungwa ritsikane haja besho reuloya rikaziwa harimwa ziri za kuro ritsikane haja memu ritondolo ritsikane haja rikane sibra reneze dini riunane sina mtume wabangoni kiyama yarinose ye maji humhono hahe mtukufu rino ye maji humhono wa mtume ujailie ya Allah rihunde shifa ya mtume ridungane naye hafuraha na raha na uzade rinjo harimwe jannatul firdaus al-a'la ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ya
يا الله يا watukufu wa Mjuri Samihi, karna ushinda ritimizie darasa. Watukufu wa Mjuri Samihi, karna ushinda ritimizie darasa. Arjuhunana inshallah taala yelundi arimwa darasa ya darasa ya yelundi maudu ngarjuhishilia owana hatu wasome Qur'ani maudu samdi owana wasome Qur'an dimanshi kabanoka darasa ngarjuhuna nelo ndio harimwe darasa. Mjuri Samihi karna ushinda ritimizi ya darasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad. اللهم صل وسلم على النبي محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، وارزقنا شفاعة النبي محمد. يا رجل